الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الجنة فأضاء دار الخلود للمؤمنين والمؤمنات بنعمته، وخلق النار فأضاء دار الخلود للكافرين والكافرات بنعمته، ونشهد أن الله رب واحد وأن محمد رسول صاحب. أيها الناس، مهلا مهلا قد تخسرون إلى الموقف خسرا خسرا، وتقفون بين يدي الله فردا فردا، وتسألون أما عملتم حرفا حرفا، وتسأل الأولياء إلا الرحمن وفدا وفدا، وتراضون الآسون إلا عجاب الله وردا وردا، ويدخلون إلا عجاب الله هجبا هجبا، وكل حاجة إجاد كتلر دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم ويلا ويلا. أيها الناس، تفكروا أين سداد ابن آدم لعنة الله عليهما، خدم لك الدنيا وما فيها، جاب بهما هاجم لجات. أين نمرود ابن كنعان لعنة الله عليهما، خدم لك الدنيا وما فيها، جاب بهما هاجم لجات. أين جرهانين رحمه الله تعالى، خدم لك الدنيا وما فيها، جاب به هاجم لجات. أين سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، خدم لك الدنيا وما فيها، جاب بهما هاجم لجات. أين الكاسرات والخياسرات، جاب بهما هاجم لجات. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم نحشر المتقين إلا رحمن وفدا، ونسول المجرمين إلا جهنم وردا. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، وأهدينا وإياكم لما فيه من الآيات البينات وذكر الحكيم. أقول قول حاجة وما فيه وواجهكم وواجه النفس، أستغفر الله الغفور الرحيم لي ولكم ولمن آمن وأسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الفضل الخامر والعدل الجاهر وستر القاهر والعفو الساتر، ونسأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونسأل أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن الله
تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة هدسه وأيها من عالم الجن وإنسه وقال الله تعالى لم يجل قائلا تعليما وتنبيها وتعليما لكم وتسريفا وتكريما لقدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إلا أن الخلفاء الراشدين وأن كافة صحابتي أجمعين وأن تابعين وتابعي تابعين واجعلنا من التابعين لهم بالعدل والإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا كلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح من كان في صلاح وصلح المسلمين وأهدي من كان في دعاء رحمة المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وهلاتنا وما وليته شيئا من أمورنا واكتب سلامة للحجاج والحجات والمسافرين من المسلمين في برك وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. fidawa diata mata sewa karamongo ba horomona barakoto jama min be nata alamun kisila khila tanga gi masibo ta masibo jangarba masibo alamun ni be islama haja khafirunga haja yirwari kallan kalma kaliye jama min nata ni mana talamun ni masagila allah hayyu hayyum fatahuri wa tahlilana biha min jami'a ma نطلبه من عزتي واخل وعزتي ياكم فيكونوا رب المشرق والمغرب لا اله الا الله فتخرجوا واخيل كل ما احضر النار لخريبه اطفى الله سلام قولا من رب الرحيم الله يعصمك من الناس يا انفجني من فتنه جمان وانصرني نصرا عزيزا نصر من الله فتح الغريب المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام للمرسلين والحمد لله. وعليكم السلام. تناونت. أبو جان توبا جان. سواربا درامي. هاوس بادو كيلو. الحمد لله. فو هيرو درون. بدوا من كلام بدوا لا لونتان البيع ولمن هم مسيتي ولمن هم هولناتي كان دوا بيع دوا من جنا كجا الماجا بلا مسلم دينه بيما أتل بريس من فنانا تام بدوا لا البيع جمانوي فو على من سالا جا غير من نبي جام فو على من سه غير وبان جمانوي كوندا من بيبوتا كوكا دنيا تونكا لولو بيتو ندوا بابي donc wala benten khafo muslima dinge be alhamdulillah rabbil alamin a nyohon kuta be nyalla jamaama menga siaenti bebe akela comme il faut donc wassalam soirée dramé voilà alaikum salam aba jagabi fidawo matabana ina ko solo kulo mata kala ba fo de koko tuma ko ko fidawo fo sewo fo nyagalo ina fidawo sifa mansia akata jama kuoti abata dungala habo kwala bese waringa bojana bojan membe na tamido ali almusima ni kende akali ani ha jaro abata ke kuma farin bati khalifa mu halifa kunna DLT vraiment ni wonte essence ko tumbe ko la rin ko nakri bari bi alhamdulillah abe bata sona be kumanda atawandi kolnel Mohammed Dumbia ambe do ala faranya
aha jamma si taxilo to be mbe se waranga la wala bi ne amay ni ka wala bi sallallahu amade assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah delegation ko me nguri iyo kana tra fidawo to ga mun je fidawo an sa alhamdulillah rabbil alamin sem margo tanturo men ngadi man soye o ko lan ko digo fan salaga kiso ne mar mo kala nana anda bundu go nala say bolu fidawo bata dam da herata wata ban herata alhamdulillah rabbil alamin be duwala colonel mamadou dumbe anar jama mo bele kafriye hadu hanne jamuno suma khayro sianya hanna tamala hibele fi hila tanga hanne hijabu hanna misama sabante do amin talma ne wona ma hindo silima hajaru ne khami jaro alhamdulillah rabbil alamin tuba mu tubalet fidawo ala kuta atambi kuta adwa jabo fana be kelo nyale ne ala sonta sanwo san senale ala kirtala jinam fana nata alma dwa jabo kela be baro mamu ne be kerine inshallah ala ba dwa jabo la be mala inshallah taala kana mobala ko amesi fano ani bonsolu ani jaha amesi fano tuba ne mengano sanwo san esena dwa nyini nya ni nata ya men dwa wa kelal inshallah ala kuta jare la kuta بسم الله الرحمن الرحيم والله السلام ورحمة الله نعم نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا ومر هرجته ألف غيرة الهوية وي مفاعل بك برابع كوي نحن نكوسكي الحمد لله أبدا غفيرة بوغينا بيرم بيك أفريقيا بيرم بيك yana mbirin be bo ina mbirin be ha america mbirin be bara tara tantu danga kina ka bara fin boy sala bara ba fanyira do bara ba arba kima mal yagalin mal la makandi ibo ka yarati ala kay matin ring ala helfi umma to danga yake birin ma ala wondan da fure birin ma kila gafira fatiha hono mara al wa du'a yabi da kam birin fa be ala ka birin mali ala ka birin adi mali ala ka birin mose mali ala ho yafu mo fure ma ala mo bokala tanga da masala sallallahu bon alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala tando fidaw tɛmɛra ɲuman la aw sera ka mɔgɔw wakiya ɲuman la aw ye bonyakan fɔ mɔgɔw ye ko aw tɛ kotigi de mɔgɔw de kotigiw de o ye famajikan de di a kɛcogo b'a yɛrɛ kan ko ala bɛ barika da aw ka ko la plus que ka taa min na ni ne fana ye dunya si kunya de ni nin banna ɲɛnamaya kɔnɔ ɲɛnamaya hɛrɛ bɛ ban lawla al ahyawu la halakatil amwat ko nin ɲɛnamaw tun tɛ suw tun bɛ halaki nka komi ɲɛnamaw ka damakasi nin wole be jamana suma wole be nɛɛma lase an ka babatɔw ma hɛrɛ be don jamana kɔnɔ jamana be basigi anw yɛrɛ be lafiya sɔrɔ an sɛwara an kunna jɛra an be min nɔfɛ o sɔrɔna wallahi jagangaw an wasora ni aw ye ni moriya tɔgɔ ye aw ye moriya cɛ kunkɔrɔta fe ye diɲɛ kɔnɔ ni maa ma don n'aw fɛ a be wasa ni aw ye maa ma nara aw fɛ tuba a be wasa n'aw ye a b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko kɔlɔsi in tɛ tolon fɛn de aw y'o yɛrɛ ka duɲa la aw y'o yɛrɛ ka laginɛ la aw y'a yɛrɛ ka farafina aw ka dugu ɲana tɛ dugukolo kan maka ni madina kɔfɛ a ɲana tɛ duɲa kɔnɔ mun na aw ye kɔlɔsi julu min na a kɛra wasa de an yɛrɛ bɛ ala fo n'aw ye ka ala barika n'aw ye ka ala tanu n'aw ye an nana hɛrɛ la ala k'an segin hɛrɛ la ala ka nabatɔ bɛ segin hɛrɛ la san wɛrɛ ta ala k'a bila an si kɔnɔ garisɛgɛ la kɛnɛya la simaya la kunadiya la ala k'an fatu ala k'an nasuru an bɛ siranna min ɲɛ ala k'an kisi o ma an bɛ foyi nata la duɲa yɛrɛ la yɛrɛ ala k'a dan n'aw ma ala k'an kɛ maa kunadida ala kan'an kunnagoya aw y'an bonya ala ka bonya da o ka ala kɛla kɔrɔma la silamɛya bɛ yakusa abudul kadiri lamu yakusa an ka cɛkɔrɔba ɲuman tɛmɛ ni kɔrɔma n'a bonya bɛ kosɔn an faw n'an baw barika n'a bonya kosɔn an bɛ silamɛ fɔ ala k'an kisi ma sallallahu ala rasulillah. ala gulo karamba balamniya wataada inamu fo sewo ani ñagalo a jama façon nene manna mo ba ko lungonu asa kuloro ita jahani karambaya ya min nata o ketale min be nata almi be haw jarla almi be jimasari ya herato mi ala tala jarta isa wala ta tan gendola min alfa min kunna falisi siman kunna bi sewari jamana alfa ya be jimasari herato hani adu salamani o benta ara fidao organisation Kenya kamba mansakunda hamu tan fele et la sécurité benata mo keme mo sécurité mo keme mo menata hanaka fo na dindin majam ya sécurité da fo mo keme sabajo alhamdulillah rabbil alamin tan tro njagiro boto ko barigul fana même bambo jamenna ala xamé nga discours men kara abe bo la be to benata mo wol fana da nyina mandal wol mela wol mo kono yati kono ya mandal na fidao to wol na tale bambo ja hanata
baadi wol men bena ta men man dal na fidawo to mo alsa ko lamsa ko taw a fidawo dum fana adun tala herato abotala herato fitna man ka kono mo mambarama kuma mo mon nisoto o mon na sewoti o fana ko la na organisation ta ma fala kuma manke balu ta ma fala je ta ma fala afenfe abir ma mange man sakunda fana ngam tanfe o tombe duala be tan trogela e ko na mamburo la ala membre brama ala gundo karamba atabula ala bambo turayala yen le mon na délégation ñaar na ngoti organisation ke ya kamal abe hamu tanfe baro sahata baro kita nyama al sama lam sama to be bari min tara hambe hakili ko mo kundi wala hanya ga donni wala mo organisation de mesure kono di délégation ben lata wol sigi digira banni ala sonda jari tani annare disposition be mulla be melika hitobe atambil nganne go men laten atambiyina al sama lam sama to wodi ngira wala mo nala hanyin ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh moro karamba soirée fidawo yinjadi imbias alhamdulillahi rabbil alamin fidawo nyin birin nga tuba na damta nga fidawo inje mafari nyami man fidawo je mafari tefo ko fi so to fanga kawando min keta an aketa jusula min kono anin kuma kendo min fota mbata me kawandi bola jang bare hambi mantara anyokon to wodi ngiralam ala sago no sago fidawo benta eko alai jana itanyami mogolu na teinto bawo ini on jaha jama fango ala délégation ala banga lubirin na sai mbiri wala dante gola ten sai khabo labe ila nyatongo elay Mamadou Cissé awa wolman dali khana bari ini on jaha jama la dur khoto kamma hakila haje iman letter ki ima téléphone nataka awa wobunya la kake e délégation balubula mo ta fo mo tanniko awa ala sago no sago de ga nyininka ngaje hawo nyale wala musal barakatuh dina fidawo bata bala jihadi nyadi fidawo de bana bulo nyanam fida mbi te jimmo wallahi folo kontonna mbi tantula mbi jagila ila walni mala fayda bata sangasi ibe fidawo yin iba ogomontela iba fibilicitela iba tahanin sagola iba ko bela mbi tantula mbi duwali ite fananye ite ni men bebola mbi duwala be inam fidawo yin alhamdulillah rabbil alamin habi nene may ñu hon fidawo jama soto jam fidawo en fanan nga kele jusulat mbe sewari mbe nyahalirin number o man dungato difficulté o man dungato sosori o man dungato ja hanin karamba tema ba nillun tan nalalu tema ba donin do man gasi soto ñu homma nsam mari go tabe hajo jarla mbe jamano men kono ala ma sumala khairala na nyato ngolu ala mo jusula dilema hiben kanto hala men se lagine nafa men se population nafa ala mo ibe noto ala mo hera keli faanle hi kunyo honto fitina o fitina nabe bulari lagine kono lagine kokan ala ma be sala ala ma be dubenna khaira wo khaira nabe duna kono ala mo lagine solala hatuba so haja hangolu so ha muslimo beso ala sago annabi sago sago fida wonni alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala fobi ka ala barkala lamma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima amra angар fa ala anapmaro jimolay alhamdulillahi rabbil alamin am fa mako barka anyi sewa bali robi kamasra mun fe dinya be tuba to mena ka fokon fidawo ye tuba koro dole yala muna koro yala anyi nela mo joy nokan wole karamba jabidi karamba jabi ala ka ke ala boto jone di ka ke ala kanu jondi alhamdulillah karamba jabi ko mo ya tala temale ni ga be ko karamba jabi atole ko salimun jabi salimun soare to kamane kama soro afa aka kurna kra afa karanda ko sebe aka kurna kran kabaka kurna tarku kana afoto mago silisnasi awara yewole do ko salimun soare ko wole farafina karamodi ale ni kurana folo bado ni farafina
bɛɛ kan k'i tɔgɔma ale la miiri la ko ni ka den sɔrɔ ni den tɔgɔ la Salimu Suware la a ka kuma nin daminɛlen ten de ko ni den tɔgɔ la ka Salimu Suware la hali n'a kɛ karamɔgɔba jaabi sɔrɔlen o rɔ a k'a tɔgɔ la wele dɔ ko n karamɔgɔba tɔgɔ la ale ni Salimu Suware Salimu jaabi ko n karamɔgɔba tɔgɔ la ale ni ala barika dɔ den wo nana kumaya ka kunbaya a k'a yira ka den na i tɔgɔlalen mɔgɔba de la i tɔgɔlalen mɔgɔ min na Salimu Suware i tɔgɔlalen o de la ne karamɔgɔ le o di n tɛ dogo fɔli ma fɔ n karamɔgɔba o le tolen sɛgɛn bɛɛ ko karamɔgɔba fo bara kɛ ko karamɔgɔba jaabi n karamɔgɔba o le kun b'a le o rɔ denmisɛnnin ni o la kabasunyadiya karamɔgɔba jaabi a b'a fɔ k'ale tɛ so kɛ la ko k'ale tɔgɔlalen karamɔgɔba le la ale fa ko k'a tɔgɔlalen karamɔgɔba le la ni k'a fɔ k'ale tɔgɔ lemuru sonya ale tɛ sɔrɔ la dɔ denmisɛnnin ni ye kirinkirantiya ko sugu kɛ la karamɔgɔba jaabi tɛ sɔrɔ la si dɔ a ko k'ale tɔgɔlalen karamɔgɔba le la a bɛ jogo ɲuman ta i komi mɔgɔ in n'a fɔ ɲɛma ala kɛla tɔgɔma ala kɛla sɔrɔlen kafiriya tele le mais a jogo ɲada karamɔgɔba jaabi fana jogo ɲada ka bɛn mun ma ko n tɔgɔlalen karamɔgɔba le la n fa ko n tɔgɔlalen karamɔgɔba le la o tɛn tɛ manamana ko kɛ la alihamdulilayi ne fana a ma sɔrɔ foyi dɔ fo k'a taa o dɔ fɛnkɛle k'a don karanta la a ka ja karan kan k'i ja diinɛ kan k'i ja silamɛya kan k'i ja karan kan karamɔgɔba jaabi o an bɛɛ nana wele n'o kan yan ni bi ko ka na filawu kɛ mun k'o kɛ ala ko ko bɛ kɛ ko kɛ la i y'a kɛ k'i jugu ɲa ni ko k'i y'a duwawu kan min na i kana kɛ sondi i kana kɛ wuyafɔla di i kana kɛ jalondi i kana kɛ namaratɔ di wele a toli la duwawu minɛ la karamɔgɔba jaabi ma nin si kɛ wele kosɔn karamɔgɔba jaabi a bɔra a nɔ fɛn fɛn fɔ ala ye a bɛɛ kɛra wele kosɔn bɛɛ fana nana ka na karamɔgɔba jaabi ka na ala tara karamɔgɔba jaabi ya so la an fana nale wele kama ka bɛn mun ma an ye groupe min dɔ o la a fɔla olu ma ko union jaga jama o la delen laginɛ yan groupe minnu bɛ yan jaga sunje ye yan suware kunda ye yan groupe gere ye yan Senegali fana Korowari nin bɛɛ union jaga kelen de dɔ an ka wele ye o groupe bɛ siyaya a du bɛɛ bolomala jaga kelen de ma an ko wele tɔgɔ la sa ko union jaga jama an nale wele la délégation na o kuntigiba ye jɔn di wele Ahmed Tidiane Suware di Conakry jaga sunje le wɔrɔ an mana jaga sunje président Mohamed Sila Patrona an mana wo ɲinama an wo bɛɛ dɛlɛ ne ka délégation nana an nale wo da délégation ne la o président kankɔrɔsigi ye jɔn di wele sigilen da fɛ ni Alhaji Idrissa Suware wele union jaga vice président di ne min fana ni alihamdulilayi ko mɔgɔ tɔgɔma bɛ i yɛrɛ da mais a ba kɛ ɲɛma ni ne le kuma la i kan k'a fɔ ne le union fana jaganke bɛɛ la kalifaba di nba an nale yɔrɔ bisa an nale duwawu wele la duwawu bara an bara duwawu kɛ kɔrɔna senya jate min kɛlɛ yan bi Tuba yan senya 1000 ani 500 ani dɔɔni o le kɛlen k'o kɛ ko mɔgɔ minnu natɔ ko ka o kɛ mɔgɔ ye k'o kɛ ala ye k'o kɛ adamaden de ye kosɔn ko mɔgɔ ya duwawu ka mina adi mina b'a tɛ mina nba o kosɔn Tuba tɛ magwɛla gbansan de a magwɛtɔ ko dɔ le ma hali bi ala m'an na duba mina la an bɛra juma seli an bɛra ba ala barika dɔ n bɛ jama bɛɛ fo la ka jama bɛɛ barika la o le seli ala mamadu Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Suware Elhaji Idrissa. Je suis le vice-président de l'Union Jaka Jama. L'Union Jaka Jama, c'est la grande organisation fédératrice de l'ensemble des organisations Djakanké en Afrique de l'Ouest. Nous sommes à Touba, 15e édition Grand Fidao de Touba. Quel est votre sentiment par rapport à cette grandiose organisation religieuse? Djimolay, d'abord je commence par te remercier très sincèrement et remercier ton organisation qui est Espace Guinée. Espace, nous devons une grande gratitude à Espace parce qu'elle est venue révolutionner la presse en Guinée. À son président, nous adressons tous nos hommages et tous nos encouragements.
En plus de ça, c'est une fierté d'être au Grand Fidaou de Touba. Une grande fierté. Une fierté encore de plus de représenter ici l'Union Djaka Jama, qui est une grande organisation musulmane, une grande organisation de la communauté djakanké au service de la promotion de l'islam et de la paix, non seulement en Guinée, en Afrique de l'Ouest, mais aussi à travers le monde. Comme vous le savez, son président, c'est Dr Ahmed Tidiane Souaré, l'ancien premier ministre de la Guinée. Je suis son vice-président. Et il y a toutes les organisations djakanké en Afrique de l'Ouest qui sont fédérées à son intérieur. Mon sentiment est une fierté et mes impressions sont très bonnes. J'ai trouvé un FIDAO excellemment bien organisé. J'ai vu qu'il y a plus de 80 délégations qui sont venues non seulement à travers la Guinée, mais aussi à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai été impressionné par la présence de ceux-là qui sont venus de l'Europe, des États-Unis, du Canada et même du Japon que nous avons rencontrés ici. Guy Molay, cela montre que l'islam n'a pas de frontières, que l'islam c'est une grande religion, c'est la religion d'Allah, c'est la religion de l'humanité, c'est la religion de l'univers. Cela veut dire que nous devons nous consacrer à la vérité, à la loyauté, à la sincérité, qui sont les fondements de l'islam. Nous devons nous consacrer à la paix, à la cohésion sociale. Ici, il y a eu des prières, non seulement pour le bonheur de tous les musulmans qui ont fait le déplacement pour venir participer à ce FIDAO, mais aussi pour le bonheur du peuple de Guinée et de tout le peuple musulman tout entier. Il faut reconnaître une chose, la haute personnalité qu'on appelle Karamba, El Hadj Salimoun Djabi, qu'on appelle aujourd'hui Karamba, qui n'est plus là depuis des siècles, mais qu'on vient ici et vénérer, il a été un homme de la paix, un homme de la culture, un musulman pieux qui a dit la vérité, qui a été honnête, qui a travaillé avec sa sœur, qui a nourri sa famille avec le halal. C'est l'appel que nous lançons à tous les musulmans. C'est l'appel que nous lançons à tous les Guinéens. L'appel dans deux sens. Le premier sens, c'est la préservation de la paix et de la quiétude sociale. La préservation du travail sérieux et de la cohésion sociale. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous nous consacrions à notre éducation. Nous sommes conscients aujourd'hui que notre éducation est travertie. On rencontre toutes sortes de choses. Nous n'allons jamais être comme les autres. Ceux qui ont des cultures différentes à notre culture, on ne sera jamais comme eux. C'est pourquoi nos sages disent que quelle que soit la durée qu'un tronc d'arbre va faire dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Nous sommes des musulmans, nous sommes des Africains. Notre culture, c'est une culture de la paix, une culture du travail sérieux, une culture de la vérité, de l'honnêteté. Il faut que nous nous battions pour promouvoir cette culture, comme Karamba l'a fait ici à Touba. Il faut qu'on puisse le faire. Le gouvernement doit s'investir pour ça. La communauté musulmane doit s'investir pour ça. Toutes les associations guinéennes doivent s'investir pour ça. C'est pourquoi nous avons béni pour que les autorités qui sont là actuellement soient de très bon cœur pour la Guinée, que Dieu les aide à promouvoir la paix et le développement en Guinée. Nous avons béni aussi pour, toutes les bonnes volontés en Guinée et en Afrique qui sont prêts à s'investir pour la paix et le développement de l'Afrique. Et nous bénissons pour ça de l'Union Djaka Jama. Nous prions Allah le Tout-Puissant qu'il nous donne l'intelligence, la force nécessaire pour préserver la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Qu'il nous donne la force, l'intelligence et l'énergie nécessaires pour travailler pour le développement de notre pays. Que Allah accepte cela. Amin. Merci. الله